ассалому алайкум бародарони азиз, шумо қарор доред дар канали Карстеҷаи марҳамат видеоролики нави маро аз мошинбозори шаҳри Душанбе тамошо кунед. Дар канали мо обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. 2003 сол Opel Astra G бародаро, объем 1.6 инжектор, бензини холия, ҳуҷҷатҳои танировка, мошин 1 сола. Давно состояние свежее. Салон лата. ДТ электропакет. Руль простой. 113 000 пробег. Кондиционер. Коробка механик. Люк набор. Чаши нархи яка? 58. 58 гуфти яка? 59 ҳазор нархш. номерои телефон 550 01 71 71. До 2006 сол Toyota Camry бародаро, японка, объем 2.4, бензини холи, мошин вагонай. ҳуҷҷат 1 сола, 4 баллони нав. Салон лата. Мультирул, монитор, коробка автомат. Чанд шидакаи? Нархш 105 000 нархш. бу муомила дора. номерои телефон 985 27 606. зан зандам номеро саолом мешава. Filder soruş çanda? Buna uşağı iş daha zor hafta bile karton şahı demek ki. Mahkeme kadar mı şu ya? Neyi? Filder barudaro Toyota. Soruş çanda? Daha zor açtım sol. Объем 1.8 ya? 1.8. Benzini xoli? Vagon ya, şu benzin xoli aksuma hücret dura. Salon lata. Çort elektropaket. Monitor, klimat kontrol, коробка автомат. Люк надора. Нархи чанд шидака? 85 000. Солша чанд гуфти? Солша 2008. иш ҳам дар ҳамин номерҳои дӯстон зан занед, савдо мешавад. Toyota Corolla Caravan бародаро, 2006 сол Европа, объем 1.6, мошин вагонай, бензини холи, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора. Дата хеле зата дия металлика масса, ӯ дуаш ҳам нишон митем.
Salon lata. Çurta elektropaket. Multirol. Пробег 7 диаметра, колтошница, CD салон, климат контрол, коробка, механик. Люк надура. هفتاد هزاری گفتی اکا؟ 70,000 نرخش. خب دوستان یا دیگه شش هم 2006 اروپا یک 6 الگانس بنزین خالی وجودش 10 ماه. ایشام 70,000 نرخش. Çort elektropaket, multirol, CD salon, klimat kontrol, abagrev sideni, коробка mexanik. Люк надурон. نداشت 70,000 بود سالده میشه. کدام نامه رو؟ همین نامه رو رامونو؟ نه نامه رو هم 107 907 20 836 در همین نامه رو زنگ زنید دوستان. حتما جواب خواهم کرد. Состоянием туза. Opel hatchback бародарон 97 сол объем 1.6 газ бензин 1 сола ҳуҷҷат. Состояние балош на ҳолати пиёна. Salon koca. Sevmişim zaten. Çanda. Люк дора. Дорож простой. 350,000 пробег. Кондиционер нестай, коробка механик. Чанд гуфти шака? 32. 32,000 нархиш. номерои телефон 915 92 92 49. Evet,